ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour sincère en Allah. Est-ce que réellement nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, vous et moi, on va chercher une large table. On va faire sortir tous les cœurs, que ce soit mon cœur, ton cœur. On va mettre tous ces cœurs-là sur la table. Et on va commencer à vérifier, à contrôler, à checker tous ces cœurs-là pour voir réellement si ces cœurs-là, nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? Donc aujourd'hui, on va comparer vraiment. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est Allah qui nous a créés. Mais certes, après cette création, nous devons nous poser cette question. Est-ce que réellement nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? Nous croyons, certes, Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien là. Allah, il existe. Mais est-ce que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah. On vous demande d'être concentré, que Allah nous facilite la bonne compréhension. Enfin, où ani ambaw, ningali bele bele do, neni est-ce que Allah ta'ala kadi anye? Beba donc a fo Allah le anda, si kayere tola, ne Allah kadan fenye,
ele ala ka danfenye neni ebe bato kela sika yarato la mais yala est-ce que ala kadi anyewa nyini ngali bado de mais jabi bi mala a jabi te se sor la fonne yen dusukumbo e fana nyi dusukumbo anye tabali belebele do nyini ka an dusukun blani tabali ka anye klaka an dusukun laje ni tunya na ni ala taala kadi anwi anka karamo belebele do ni karamo na be fama ibnul qayyim ale bena togomasere do fo togomasere mi mayara jombe sa dona ka fo tunya na ala kadine ye tunya na j'aime Dieu. On va poser la question à ce grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que togomasere do be mi mato ne ba donc à fo tunya na aujourd'hui? Je sais très bien que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent, même tes prières obligatoires, tu ne fais pas la prière avec l'amour. Même le sacrifice que tu donnes là, souvent tu le fais, on dirait que tu n'as pas autre choix, sinon tu ne m'aimes pas. Est-ce que réellement, nous aimons Dieu? Ou bien tu n'aimes pas Allah ou tu aimes Allah? Aujourd'hui, on va essayer de discuter et chacun va comprendre aujourd'hui réellement s'il aime Dieu ou pas. Bikoni, ni Allah kadi wala mamandi. Ne ba dombi chama keto lona ka foko ja Allah ta'ala mandani. Si katala bi la meninkela chama ba confirmer bi hakili la jigila ka foko tunya na. Ne yene ka foko Allah kadi ja Allah ta'ala mandini. Tomasero folo mi ma to jome sa dona yerema ko ala kadine les disciples sahabaw nunu ye ala taala kanu ala dialo dusukunye a dialo farkolo ye o ya yera ka ala la o kewalu la o kan na folo lo ka kobela mais an ka wati la bi ni ala taala kadine wala man lameni kala ni ala taala kadi eye itolomalo ala kosebe aw ye haketo amena adam na to masere mi mama tambolo la kayira inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lameninkela be ne faw ani ne baw ne koro lameninkela be la kafoni amado bodola slama be ala kadiye ni ala mandiye e kala karamo yewa e kala kalandenye wa e kala commerçant yewa e kala jula yewa e kala tamala yewa e kala loninkela yewa e kala lasella yewa e kala wajibili kala yewa e kala karamo yewa bebe ni bonda kono itolomalo ala kosebe. Si tu aimes réellement Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, écoute très bien. Ibn al-Qayyim al-Jawzi abenana kana tama sero do ko fo anye tam to masere mi ma to joma donc afoko Allah ta'ala kade to masere folo qira'atul Qur'an bitadabbur odeye ka Allah ta'ala kuma kan kalam. Monsieur Diané, non, ne sait pas lire le Coran. Hein. Subhanallah. Et tu prétends aimer Dieu. Chaque jour, j'aime Dieu. Et tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'arrives pas à lire même sa parole. Tu peux aimer ton papa. Mais ce que ton papa te dit, il faut mettre ça en pratique. J'aime mon papa à vue d'œil comme ça. Quand je le regarde, quand je vois mon papa, c'est fini, je l'aime. Mais ce que ton papa te dit là, en mettant ça en pratique, cela prouve que tu aimes ton papa. Sinon, c'est tellement facile, j'aime telle personne. Mais je n'aime pas ce que la personne dit. Non, ça ne colle pas. Quand tu aimes Dieu, Tomasere mi mato ibesa loni yerema ka foko ala kadiye ode qira'atul Qur'an bitadabbur. Wone ka Allah ta'ala kuma kan kala bitadabbur ni tasili. Tu récites le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. En récitant,
ni be kurana kale ba don ka fo ki kenime ka i dambara mansa Allahu Taala ka kuma ka min ladi a jigila cogo min na ma fabriquer de a dila Jibrila ma nin cogo de la Jibrila fana y'a ta k'a di Alakira Muhamadu ma nin cogo de la sallallahu alayhi wa sallam a ma changer k'a fɔ écriture ni ma ɲa ayi kabini Allahu Taala yɛrɛ fɛ Ala ko kurana kɔnɔ inna nahnu nazzalna dhikra Allahu Taala ko ale Ala de ye kurana ni lajigi a ma lajigi manika kan na a ma lajigi fila kan na a ma lajigi soso kan na a ma lajigi jakanke kan na a ma lajigi maraka kan na a ma lajigi kan foyi la Allahu Taala ko ale Allahu Taala de ye alkurana lajigi a y'a lajigi kan ɲuman na Qur'anan arabiyya a y'a lajigi arabu kan de la n'o ma diya e min ye y'i ka mobili ta y'i ɲɛsin kogo ma i ye taa ka taa i yɛrɛ tan kogo la k'i yɛrɛ faga o ye kungo ye Ala ko k'a ye kurana lajigi arabu kan de la mun na a ye nin kɛlen maaw ye hakili ni taasi sɔrɔ ele ko Allahu Taala ka di ye masa min ka di ye ni sunkalo banna ele bɛ sin k'i ka kurana ta ten dɔrɔn k'a datugu k'i ka kurana bila ye subhanallah an faw ni an baw ngo Alakira ye ninnu kofɔ a ka lalilikan senumanba kɔnɔ Alakira ko di sallallahu alaihi wasallam e b'i toloma lo a la kosɛbɛ Alakira ko nin ye kurana aya ye kira sallallahu alaihi wasallam wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura Allah, mon peuple, ma communauté Allah nunu ye i kodo kurana ma o yo kurana ke fen la filini o makota kitu la o makota kuma kauna o yo datige kurana la o ye datige ndala do ni kurana che le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ar-rasul oh le prophète dit à Allah ta'ala ka tidenko ya rabbi inna qawmi oh ne ti Allah ta'ala ne kamau إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et moi je pose une question. Les soi-disant savants, les intellos, ceux qui maîtrisent, mais wallahi la majorité n'arrive même pas à réciter Surat al-Fatiha. J'ai eu bac, j'ai eu licence, j'ai eu maîtrise, j'ai fait chimie, il y a doctorat. Certes, tu as doctorat en français. Quelle honte, tu n'arrives pas à réciter la parole de Dieu qui t'a créé. Celui qui a créé le chimie, c'est un être humain comme toi. Tu peux te défendre dans chimie, mais tu ne vaux rien, tu n'arrives même pas à réciter les Saint-Coran. Aujourd'hui, tu es dans les vingtaines, ça ne te fait pas honte. Tu es dans les trentaines, quarantaines, cinquantaines, tu n'arrives pas à réciter les Saint-Coran. Ah oui, c'est pas facile, c'est pas vrai. Quand tu es venu en Espagne, là, tu ne parlais pas l'espagnol, mais aujourd'hui, tu parles espagnol. Quand tu es venu en Hollande, là, le néerlandais, là, tu ne parlais pas le néerlandais, mais aujourd'hui, tu parles le néerlandais. Quand tu es venu en Chine, là, tu ne parlais pas la langue, là, mais aujourd'hui, tu parles la langue. Parce que les Chinois t'ont impressionné. Les Flamands, chez les Belges aussi, il faut parler leur langue. Mais pourquoi la parole de Dieu, tu n'arrives pas, un musulman? Wallahi, n'ta foyere kan kamaji, slama demi sur la slamayala. Ka balukuya silamaya la a bɛ se kala i fa min don mori karana madrasa karana ye tiɲɛ mais an bɛ waati min na bi i yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛɲini k'a kalan dɛ ayi i yɛrɛ bɛ se a ɲɛɲini na k'a kalan a kalancogo yɛrɛ la est-ce qu'il b'a dɔn que la parole de Dieu Allahu Ta'ala ko Muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila ni kumakan ba de ye dɛ Allahu Ta'ala ko Muhammadu ne Allahu Ta'ala kɛtɔ lajigili kɛli kan kumakan na min ka gbili. Le Coran est lourd a contenu fanga ka bon. Allahu Ta'ala ko Muhammadu ma la tuharriku bihi lisanaka lita'jala bihi. Muhammad, tu es un arabe. Le Coran c'est en arabe, mais ta manière de réciter ou de prononcer les versets, non. Tu dois réciter comme moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je recommande. Subhanallah. On peut être arabe, mais on n'arrive pas à lire le Saint-Coran. On peut être arabe. Le prophète même qui était le prophète, Allah quoi ma la tuharriku bihi lisanak.
ni Jibrila bi kalana Qur'ana la i kana teriya kalan kɛli la Jibrila kɔ ye taa n'a ye dɔɔni dɔɔni pour que ye se a faamuna y'a fɔ a fɔcogo ɲuman la hali ka Qur'ana yɛlɛ kalan cogo ɲuman na c'est recommandé. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah ta'ala ko Muhammad la tuharriku bihi lisanaka lita'jala bihi. E kana innenta ka a fɔli lateriya mun na parce que Allah ta'ala kumakan do danfɛ kumakan tɛ. Silama joli bɛ bi ni hali minnu yɛrɛ bɛ se la kalan na ni sunkaro banna n'a banna datugula ka bila ye fo ni sunkaro gbɛrɛ daminɛna n'a yɛrɛ bɛ ta don min poussière le bɛ bɔ a la fɔlɔ a bɛ basi ka poussière bɔ a la a tɛ lamɛn u bolo ka bolifɛnw kɔnɔ a tɛ lamɛn u bolo ka sow la ayi ni sunkalo kɔni banna est ce que bɛɛ yɛrɛ de bɛ kuranna kalan sunkaro la wa est ce que bɛɛ yɛrɛ de bɛ kuranna lamɛn sunkaro la wa an faw ni an baw i tɛ se Allah ta'ala diyaɲɛ kofɔ la tu ne peux pas exprimer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis tu n'arrives même pas à lire sa parole maloya ba ma filɛ non ne fa ka di n ye dɛ i fa ka di ye i fa ka lalili kɛ i mako t'o la i ko k'i tigi ka di ye masa min k'i dan o masa kumakan ele san 40 ne tɛ i tɛ se o kumakan kalan na afala yatadabbaruna al-Qur'an adamadu mun bɛ anw na an tɛ taasi ni nin kumakan ye afala yatadabbaruna al-Qur'an an bɛ jɔ dɔɔni aujourd'hui façon tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala la preuve en est que écoute très bien wallahi façon Allah ka bo anye bi jaka foko Allah ka digne a klancha be galo iba lo yoro mina ka foko wiya le ba do ma écoute très bien kiti minu be nin kono ele ko kite barake ni kitu wi kuma kame Qur'ana kono karamo e kana foli shaya de wajibili la de surtout tubabulaya ni y'a fɔ dɔrɔn maa minnu b'i ka wajibili lamɛn u bɛ sin ka wajibili lamɛn dabila bunna parce que ala kumakan ni e kɛtɔ a fɔ la o ye kumakan jumɛn ye wallahi kiti bɛ kiti la kuranna kɔnɔ ni k'i siri a wajibili ma tubabula yan surtout a riba kiti he n balimacɛ bɛ problème sɔrɔ dɛ silamɛw ye fɛ ka ala kumakan min bɛ kuranna kɔnɔ ni riba kiti lo ni se b'o ye ka ala yɛrɛ kumakan min ta ka ala kumakan nin bɔ kuranna kɔnɔ parce que olu bɛ tubabula sifari min na o bɛ fɛ ka o diyanen kow kɛ ala kumakan dɔ kɛni bɛ ka olu bloquer est ce que yala ala ta'ala ka di ye ɲininkali don parce que n'i ko ko ala ta'ala ka di ye ayi nkalon de tunya na nkalonfin wuya belebele lo wuya tɛ tɛmɛ wuya min kan n'i ko ko ala ta'ala jumɛn ye n'i ko ko ala ka di ye ala kumakan min n'a ye kuranna ye a ka kitiw b'a kɔnɔ ladilikanw b'a kɔnɔ minnu ka kan ka kɛ o b'a kɔnɔ an y'an mabɔ minnu la o b'a kɔnɔ e ala ko ka minnu ye k'a to yen e ko k'o kumakan kana lakali est ce que réellement tu aimes Dieu o kosɔn bi dusukun bɛɛ la ni bɛ tabali kan si tu aimes réellement Allah subhanahu wa ta'ala ele bɛ se k'i yɛrɛ compter bɔ an bɛɛ b'an yɛrɛ compter bɔ kuranna kiti bɛ kiti la n'a fɔla silamɛw le ye maa fɔlɔw ye minnu kɛtɔ nin kiti kala k'a kɛlɛ a dɔ ye mun ye i toloma lɔ a la kosɛbɛ ala ta'ala ka tiɲɛ tila ko fɔ kuranna kɔnɔ tiɲɛ ni maa sala ka nafolo to yen ni mɔgɔ sala denw b'a kɔ wallahi ala ta'ala ko ko ka tiɲɛ latilali min na e ni ala ta'ala cɛ anw ko ko ala ka d'an ye du jumɛn kɔnɔ bi farafina tiɲɛ bɛ latalana komi silamɛya k'a fɔ ɲami qara'tumul qur'ana walam ta'malu bi kuranna minnu yɛrɛ bɛ kuranna kalan o tɛ baara kɛla la alimami min yɛrɛ bɛ kuranna kalan tiɲɛ ka kan ka tilan cogo min ale yɛrɛ bɛ sin ka na dɔrɔn ka arrangement kɛ ni famiw ye ko a y'a ko kɛ arrangement ko ye a ye lu kelen di muso fɔlɔ ma ka lu tɔ kelen di muso filanan ma o n'a denw bɛ taa nin na o n'a denw bɛ taa nin na salamu fatiha kuma banna ne balimacɛ wallahi alimami n'i sigila ka cɛ tila ten place foyi tɛ e la ala ta'ala bara fo jahanama mɔgɔ mɔgɔ n'a y'a da don tiɲɛ na k'a sɔrɔ i tɛ tiɲɛ tila kalama ka nkalon tigɛ tiɲɛ bɛ tila cogo min ka ban ka maaw ka hakɛw d'o ma den minnu ka kan ka nin yɔrɔ minnu sɔrɔ ka ban ka o d'olu ma
ele ko ko ayi ne ye sotigi ye ne ye jamanatigi ye ne ye ko kalifani min ne la ne y'a ko kɛ ni arrangement le ni fɔ ka bɛn n balimacɛ e tɛ se ka tiɲɛ tilan a lɔnni t'i la i m'a kalan kɛ tiɲɛ bɛ tilan groupe minnu ka kan ka min sɔrɔ den cɛman minnu ka kan ka min sɔrɔ musomanw ka kan ka min sɔrɔ ni fa ni ba b'a la n'u yɔrɔ ye mun ye ni kɔrɔw ni dɔgɔw b'a la sariya ka nin kelen-kelenna bɛɛ ko fɔ e tɛ se non 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 i ye mati ni chimie ni biologie min kɛ i ka école ni ka anglais la o ni Allahu Taala ka cɛ tila tɛ ɲɔgɔn sila la. Tout ce que tu as fait à l'école là, ça n'a absolument rien à voir. Tu n'es pas plus savant que Dieu. Tu n'es pas plus intellectuel que Dieu. C'est Allah qui t'a créé. Tout ce qui concerne le partage de l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tellement parlé de ça dans le Saint-Coran, de A à Z. Et il y a eu un calcul là. Agneta karama sarata doctorat ba ale bolo ay ale mas Qur'an kalan ate tietla kalama au kana ta ko de aka domaine te a loninta la kada ka matière do be na be fama ko al fara'id tien rebe klan chogomi fiya kalan kede ma minu ni tien tali kaka mo yere chebe ta wati mani na ti la mo ka saya confirmer la ma do be se tununa amaye wati jolle dila pour que al na maye a muso bɛ se sigila mɔgɔ wɛrɛ kun walama a ka cɛ bɛ se tila la walama a yɛrɛ tun bɛ yen waati min na mɔgɔ minnu tun b'a bolo baara la n'a sala olu est ce que olu niyɔrɔ bɛ cɛn na wa walama ladilikan min to la olu ka kan ka cɛ ta cogo di donc ninnu bɛɛ ye domaines de ye ninnu fana ni kalan ni kɛli ka kan an bɛna hakililajigiba dɔ lase bɛɛ ma nos frères qui font an balima minnu bɛ taa la français école ni anglais école la aw y'a dɔn k'a fɔ ko en matière kata doloni yɛrɛ kɔnɔ aw y'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ tourner ɲaɲa silamɛya lɔni ka dun ka tɛmɛ lɔni ni kelen-kelenna bɛɛ kan a ka misɛn a ka dun chapitres lo bondaw do i bɛ bɔ dɔ la ka don dɔ la ale tɛ k'a fɔ ko telen-kelen ko de dɛ ayi n'i y'a ye que maaw bɛ kalan daminɛ classe 1 classe 2 fo ka taa se terminal ka tila ka taa o ka études kɛ tuguni universitéw la ka dɔ fara o ka faamuyali kan a tɛ kɛla ko wɛrɛ kosɔn dɛ fo ka i ye min kalan fo k'a dɔn de ka sababa dɔn a la i kɛtɔ kiti min tigɛla pour que i ye se ka silamɛw bɔ kɔnɔnafili la janni saya ye se o ma o y'o ka diina dɔn faamuyali bonda kɔnɔ il y a une très grande différence tu peux être entrepreneur tu peux faire des erreurs mais concernant l'islam si tu dis des choses tu tiens des propos k'a sɔrɔ Allahu Taala kumakan tɛ ala ma diɲɛ n'i ma fo ka taa se saya ma maa minnu kɛtɔ baara kɛra ni kumakan na i bɛ jurumu sɔrɔ kiyama fana problème daminɛna silamɛya kiti tɛ tolonkɛ kiti ye dɛ a yɛrɛ kiti tɛ di bɛɛ ma silamɛya la ko k'a tigɛ maa minnu n'a dɔnni ka kan kosɔn jamana civiliseniw la jamana minnu n'o bɛ dɔnnikɛlaw bonya jamana minnu ni dɔnnikɛlaw nafa ka bɔ jamanaw kan jamana olu bɛ muftiw de choisi muftiw ye jɔnw ye maa minnu ye kalan kɛ o sabatila lɔnni na o ye waatiw ta recherchew la jamana yɛrɛ y'o sɛgɛsɛgɛ k'o kɔntɛ bɔ k'a ye k'a fɔ ala la ninnu basigilen bɛ lɔnni na ala ye fitini min di o ma baraka b'a la bɛnsema fana m'o bolo o bɛ kuma ni daliluya ye o bɛ kuma ni daliluya ye ka bɔ kuranna kɔnɔ o yɛrɛ bɛ kuma ni daliluya ye ka bɔ hadisa la o yɛrɛ fana bɛ ala kɛra kɛwale senumanw lajɛ sɔlɔ salam ka kiti ɲumanw tigɛ ka bɛn o ma olu le ka kan ka kɛ jamana kititigɛlaba ye mais avec anu ka waati nin na bi bɛɛ kɛla karamɔgɔ ye bɛɛ kɛla karamɔgɔ ye silamɛw ni Allahu Taala ka di ye ni Allahu Taala ka di n ye ne ye n dusukun lajɛ ani kuranna est ce que j'aime le Saint Coran est ce que j'aime le Saint Coran un musulman hali ni kuranna bɛ jouer la n'a donna a ka so kɔnɔ caw ye nin faga ka bɔ yen chaque fois c'est le Coran qui est en train de kuranna le bɛ bila ala la ele yɛrɛma ɲininka mun de ka kuranna bonya ele ye ba et pourquoi tu n'aimes pas la parole de Dieu pourquoi tu n'aimes pas la parole de Dieu quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair et net quelqu'un qui n'aime pas le Saint Coran n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala il faut même pas chercher ça loin quelqu'un qui n'aime pas réciter le Saint Coran quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu il n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair et net calcul jan yɛrɛ t'o la Kurana kala mandai, alame mandai, Kurana yere mandai, wallahi ala mandati la mo ni sebale aba yere bo ala ka jonyala. Ni sebayi aba yere bo ala ka jonyala. Donc chers frères et sœurs en Allah,
Chaque fois tu nous dis, on s'est dit, on ne fait que parler. Allah subhanahu wa ta'ala, je suis éprouvé. Est-ce que réellement tu es éprouvé? Tu es éprouvé, le Coran est là. Allah ta'ala kuma kambi. Kuya kalankanya. Warattilil Qur'ana tartila. Kwanye ni Qur'ana kalan chugu mana. Ale te kalan komi ka journaux de. Ale te kalan komi ka politique sebe minu be lada ni made. Politique damna na Allah bambe galo. Mais Allah ka lolonda. Slamaden aussi les réseaux sociaux. Faut que la politique actualité les lage. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce que le président a dit? Qu'est-ce que l'opposition, les opposants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les journées qui concernent l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les journaux qui concernent le pouvoir en place. C'est des choses qui n'ont même pas de sens. Ate baragi dima, ate nyafetara dima, ate sininya sinuma dima. Na ma jamana kono dendo lorbuila, irabe mado hasidia. Parce que quand on dit des choses aussi des individus, il faut jouer du sukuna. Et pourtant le Saint-Coran n'a absolument rien à voir. Abi apaiser, abi du sukun suma. Al ni adama de moneni menika ala utala kuma kanta. Ibaye du suma bena. Ne balmache si katala ala kadiye ni Coran mandiye ala mandiye ala kadiye Coran kala mandiye ala mandiye ala kadiye Coran lame mandiye ala mandiye. Donc ame ala utala dali. Ka dusukuni nke Coran kan dusukuni. Est-ce qu'il va donc à fond? Comme madoube abe fo luma ko ala utala kamau. Pourquoi ese famille là ala yere ka sokoromo e ba donc à fond kuma kan fitini to yere ala ka sokoromo ye jonyi na fola connaît ka sokoromo. Peut-être on peut me parler de la famille Diani, un exemple. Si on parle de ta famille, on peut te parler de la famille Traoré, la famille Sissé, ou la famille Berté, ou la famille Ouattara. Mais ala yere kasomo ye jonyi. O de Qur'an dungo ye. Kiamando ala taala bena kasomo nunu le tiriye jama u chama. Jon de bo lui minu yimma kodo ala taala makana. Minu tuma kana wati be atunkadi minu dusuye ibo ye wati li Qur'an te jouer là o kat borfin kono ita on ka momlu laje zuku le ba kono ite on ka momlu laje zikeyu le ba kono ite on ka momlu laje mamba ya kasatu le ba kono ite on ka momlu laje o ka dongli zikru minu ka ala tokota ka do ka dongli la ni mana feun dama ne be jouer bi on ka borfin kono ala do kuma kambe mi alquranai islamo ay fara ñoo negala ala ka dinye ci ala be de jodi ala kuma kamandi ala ka dinye e ala taala e kiti minu fo quranan kono mandi ni dabla la ibala iso me kin kono jadi iso nye kin kono ka fo ko dabla la riba kitila e ngala le yafo est-ce que ala yere kadi an yewa? Est-ce que anka ala dianya ni sincérité bala wa wallahi sincérité fo itala ma jone kele ni mebi du ko ka bebo o de karamo yi ko karamo kana ala kuma kan fo ni ya fo dron tabarabla sola ni ya fo dron ye problème créé ni ya fo ala ka min fo ni kono ni ya fo yorobe yorola si tu parles de ça tu es un intégriste tu es un terroriste tu es ceci tu es un wabia ika ko ka gbele aka silama ya gbele ya mo bolo atatu mo be lafiya wa ka silama ya gbele ya mo bolo dan vi fem dan masa mi ka adama denda o le Qur'an ni ndi ko kuma kan kana lakani kaba ko le tede Allah Ta'ala de anda no ni Allah Ta'ala kuma kama se fola kuma chama ba le boy de koda kana blala ama Allah Ta'ala dalika liman yakun madi ambela ka fon ma Allah Ta'ala bolala mo kala am fawni ambaw ko min date na blala la ala kadiye ala mandiye a ira ka kanga ni no ira ma de parce que te sa fala ka fo ko man sa kadiye ko kuma kan fana kana kala e mami ka to kuma kan kala na ay fi o yo luti kelele pour que vraiment ya kuma kan fo dabla. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amena do Bakara kono. Si tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, on va rentrer dans le Saint-Coran
je vous invite tous, on regarde le Saint-Coran ensemble, on prend la sourate Al-Baqarah, sourate 2, on prend verset 275. Amena do Baqarah la, ka aya kemefla ani biworofla ni loru, amena o daele, amena aya kelimpeta. Car donc a foko ala kadine na mandile, amena lon si c'est. Ok. On ouvre le Saint-Coran. Je prends Surat al-Baqarah, verset 200. Ala kadanye. Amen, allons si c'est ni Allah ta'ala kadanye. Name yere negali la wala manante yere negala. Je suis dans Surat al-Imran. Ok. 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 Surah Kemefla, verset 275. A Surah l'été. Ni Adamadene ya fabriqué kabla Qur'ana la. Voilà mani Allah Ta'ala yere de ya fo. Amena karam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Est-ce qu'on monte pas un peu en haut? Non, c'est bon. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنت تاي رجع قرآن آية ليتي أمريكان آية ممكة كومينية أسيدي جيبون موك أمريكي aya mi ni ya fo Europe ya abe ko mi ni asidi ji pompe slamauka Allah Ta'ala ko alladhina ya'kuluna riba ko ka fo ma menu beta banki la kata riba warita. Si tu veux pas écouter la parole de Dieu, faut qu'il ait rese sayama ala kuma kame fo adialiye abe fo amadiaye abe fo na dialiye karamo mi ma fo le Canada boyanya made ni yel lasasi soro bi ye bomu soro ya ci ala mais ala kuma kan ko ni me fode karamo yere ti nya koro la nyinina ni ale bana ala satisfait la ka ba bale bo I tolo te fe ka mimme cho ele koko ala kadiye te fe ka kuma kan fo wallahi abe fo alladhina ya'kuluna riba ala koko ma minu be riba domna verset ni ma fabriqué de karamo ma na ye loni kala ma na ye ala yere de yafo لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كوكا فويو كومو تولو كابلي او كوكو تا دابلا امي توبابولالي سوا تامبولو متا جولوتا بانكي لا كا كمانونكوني كا كونتينرو لا تا افريكي متا جولوتا كا دو ترانسبور لا كا سماملو سانكا لا تا افريكي متا جولوتا بانكي لا ka so sanaye tubabula kala Amerika kala Europe ye ka so sanaye karamo ayantoy aya riba kuma ni nchayala medo akono pinya Allah Ta'ala ko kifana yala mede alladhina ya'kuluna riba ele mami me riba dasi kelendum ele mami me riba dum la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Avertissement laje ala titoy ibe salomi ala titoy ibe wuli kabika kaburu kono lomi ala titoy ala yara ko ki I wuli to kabika kaburu kono ika kirikiri masia lonke epilepsy bana be mo menu na no be obe yere kabe ala ma tseni ana kabo jangaroma koni ebe wuli kabika kaburu kono domi ikana sade ale wari min talibolo bankila yi jija ibata domi ya sinya koro. Je ne dois pas mourir parce que je viens d'emprunter une forte somme qui est riba. Allah te dit,
Si tu meurs là, les jours où Allah va te ressusciter là, quand tu seras ressuscité, tu seras comme quelqu'un, comme un fou, un débile. Il est comme un hakli, un hakli bolama. Et vous ne voulez pas qu'on parle de verset de riba. On cherche toujours des imams modérés. Non, comme tu es en Europe ici, lui-même qui parle là, c'est un être humain comme toi. Est-ce que lui peut changer le verset là? On cherche toujours des imams. Oui, non, tel imam. Mais monsieur, soyons sérieux un peu. Qui peut changer la parole de Dieu? Les imams modérés que vous voyez là, ils peuvent dire tout ce qui... Allah ira kolou kofo Qur'an kono. Qu'il y a des gens, ils vont transformer la parole de Dieu. Et mais Allah nous a parlé de ça dans le Saint-Coran. Et Allah te dit, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? L'islam, là, on ne comprend même pas. Ils sont en train de chercher l'argent aussi, non? Est-ce qu'ils t'ont obligé d'aller prendre l'argent? Mais si la banque ne te donne pas là, comment la banque va se nourrir? Comment la banque va payer les fonctionnaires? Allah te connaît. Allah même parle à ta place parce que Allah sait très bien que c'est ce que tu vas dire. Ah, tu as banque qui fait un commerce là, non? Au lieu de dire que là, non, manque de bien, c'est qu'il y a barakedon sera joli. La hawla wa la quwwata illa billah. Qui dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, dhalika bi annahum qalu. Munyato nunu wulila ba foko kirikirimansie. Il va foko fabe moromina. Nunu tumeto ka munefo. Innamal bay'u ko fere sani fere to commerce business ni mekalo bolo. Mislu riba ko ni riba ba ekele. Parce que ni tala fe san wa kele. E bena fe wa kele ni keme fla bien wa fla. E ka tono le nyina la. Ko riba fana mo fana me tono le nyina la. Allah Ta'ala kuma ko au kato kuma kan fola. Au ye Allah Ta'ala kuma kame. Allah Ta'ala ko وأحل الله البيع وحرم الربا. Min est commercier, min est sani ferré. Allah yo lada, ça c'est autorisé. Tu es un commerçant, tu vas éviter qu'un marchand d'ici 100, puis nous dialier ba ferro la katononi. Allah koko c'est autorisé. Et ka commerce ni haramuntala. Allah Ta'ala koko c'est autorisé. Et ka business ni haramuntala. Allah Ta'ala koko c'est autorisé. Mais Allah Ta'ala kuma. Wa harrama riba. Concernant le riba, ça c'est interdit. Si Allah te dit que le riba est interdit, un soi-disant imam modéré qui veut tordre la parole de Dieu en disant, en faisant sortir dans sa bouche des propos qui ne viennent pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Et te barakani hakli. Et Mohamed Yerabe fait kabori, ni yon yonin kabaka, et moi poussé de. Quelqu'un, il est là, il veut tellement faire, il cherche des portes et sorties pour se voir dans ce problème, dans ce truc-là. Il vient chez toi et toi, tu dis non, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes en Europe, là, il n'y a pas de problème. Tu peux acheter ta maison seulement où tu vas habiter là-bas. Subhanallah. Dina ninkela tolonge dina et tubabula. C'est-à-dire, haklima bebe koudon. Mais qu'abandonnons qu'à Allah. Mais elle était ça, il faut Allah Ta'ala kadiye et tu es contre la parole de Dieu. C'est même pas sincère. Tu aimes Dieu. Même si tu n'as pas la foi de mettre en pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala te recommande, mais néanmoins, il faut avoir le courage de dire la vérité. Ako beba kela bi ole daluya e bebolo. Ni kuma na ko beba kela e bebe ko kela bebe dlomino ba ira ka foko dlomin kay. Maube ala kota ni feminu kela sunintle. Est-ce que ba ira ka foko ala kota kay? Ako beba kele au ma donc a foko shetana le ka jama ka chabi kat mais ala yere ka jama ka. C'est pas permis. Les imams qui sont en train de vous dire des choses là, aya donc a fo londo au sato na au sala na be kunu ka boka kaburu kono. Allah Ta'ala ye wuli chogo min fo cho si katala minu yibla la minu yinnege. Elle le wuli totani wuli chogo la. Allah Ta'ala kuma Allah men ko sebede Allah Ta'ala kuma faman ja'ahu maw'izatun min rabbih la hawla wa la quwwata illa billah. Ni mami kawandila kabo Allah Ta'ala yoro. Ni kawandili nana se mami ma kabo Allah Ta'ala yoro. Si un imam, un prédicateur parle de ça,
il prêche la parole de Dieu. Il vous avertit. Il vous récite la parole de Dieu. Allah nous dit de s'éloigner de ça. Si tu écoutes, Allah même te dit ça. Ni tolo bana dola ka foko Allah ou ta'ala kani kuma foye et min keto lamena. Aujourd'hui tu viens d'écouter dans l'uyati bolo tuguni kiyamalo Allah ou ta'ala ko koni kawandili sela mami mani ko yoro kabo Allah yoro ka foko Allah ko ka mai ele tolo dolala faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Ni tolo dolala, Allah te dit de stopper, arrête, don't do it, give up, abandonne. Allah t'invite. Il ne faut pas chercher, il ne faut même pas demander qui que ce soit. Allah te dit, si on te prêche, on te dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas concernant Ar-Riba, après avoir écouté la parole de Dieu, fantaha, le fait que tu as écouté, tu arrêtes. Et puis pour le voir là, et puis il est là, c'est Alama. Et le kakonya be Allah ou ta'ala bolo. Il te dit pas qu'il t'a pardonné de ton dossier là. Ça est dans la main de Dieu. Il peut te pardonner. Mais Allah te met en garde. Écoute très bien. Allah te dit Waman aada. Si on te parle, tu dis oh laissez-moi. Tu continues. Tu te retournes. Si ton riba, la haoul, Allah te dit Waman aada. Ni mami ya kosiki kawandili la meninko. Fa ulaika ashabun nar. Quand on te prêche la parole de Dieu, Allah te dit stop, tu dois stopper. Mais si tu dis non, je vais continuer, Allah te dit ta place Beretale à la bolo qui manque, il faut Jahannama. Et Jahannama, il faut comme une offre. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ce verset-là que tu es en train de combattre ici en Europe. C'est à cause de ce verset-là que tu es en train de combattre les imams. C'est à cause de ce verset-là tu ne veux même pas t'approcher d'une communauté même qui parle de ce genre de sujets. Wallahi, depuis 2010 en Europe ici, 2011, on ne fait que prêcher de ça. On ne fait que parler de ça. Tu peux nous aimer comme tu peux nous détester. On s'en fout de ton amour envers nous. Tu peux nous détester, c'est ton choix. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux, même si tu veux, là, il faut aller prendre la banque même. Ce n'est pas emprunter l'argent. Tu prends la banque même, tu viens dans une banque et ça ne regarde que toi, c'est ton problème. On te na la kununa ni jola, on taille mouni, on yere dafanito, on met quand même perfectionné. Mais elle est ta qui te boit là. Elle n'a pas ta montre sans, wallahi, même s'il veut s'acheter une montre. Faut y ta djoulou l'état. Même n'a pas fait qu'un fauteuil black à bon, un fauteuil. Djoulou me met ni intérêt, il faut qu'à ta l'état. À ta sol la dje, meblou la dje. Ma fango djoulou ta haram yala de. Ebe se ki ka meblou ta djoulou la. Ebe se ki ka mobili ta djoulou la. Ebe se ki ka so ta djoulou la. Djoulou man kodo. Djoulou min te sarani intérêt ye basi foito la. Mais banki djoulou min ni o koko intérêt bala. Tchembal ma chao de koube. Et puis, regarde tout ça. Après tout ça, tu vas mourir. 1 an, 2 ans, tu as emprunté combien de 300 000, 400 000. Tu fais seulement 10 ans au Isala. Et pourtant, on t'a donné 25 ans, 30 ans, tu t'es remboursé. Il reste ça là, Djoulou Nintula, Isala. Mais comment ne me sais qu'à effacer Kabadama de Kanyaramala? Et tout le monde l'a savait. N'y kiamanya si kode. Ninte alma mindianyo koye. Ninte alma minguyanyo koye. Mo koliji bete sima. Mo te si dunia ni koko na kadiyete sa bekela ya. Arjina ye sonyuma baye ka amma kono. Arjina ye dagamu soye. Arjina ye sobamaliye. Arjina ye nema soye. Segetei, koroyatei, komatagatei, toroyatei. Arjina kadi koju. Dunia so nunu. E ma donc a foko farona lutume dunia yanewa. O lutume shi palais ou de kono. Farona dobi farona ka palais do. Farona dobi farona ka palais do. Toi si c'est l'argent même que tu as pris là, même si c'est trop là. Peut-être c'est 400 000, 500 000, 600 000. Il arrête ça, dis-moi 4 mois.
Parce que ton revenu est connu, c'est 1200, 1500, 2000. On ne peut pas te donner plus que ça même. C'est connu. Mais dis-toi qu'il y a eu des gens même avant toi. Olu Shila Soukono, Olu Kam magasin seulement, au cas Samara Bebla magasin mina, au Cap Sani et Katomin Sanaya. Molu Dobi, Olu Tununa Kabwe, Pau! Olu Dobi, Olu Yaram Mankante Mena. Wallahi, Olu Mankante Mena. Je t'invite, hein. Prends Suratu Maryam. Maryama Surata. Suratu Maryama Allaban Aya. Ameno Kala. Pour que ya lonka foko mo temeni. Suratu Maryam. Amma ko ba Allabani nadro. Allah Ta'ala ko وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سبحان الله الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن واتيو سيكلي ما منو تمنا ولو سيكلي ما جلو تمنا الله تعالى ما منو هلاكي الله يسيكلي تمنا منو هلاكي أي ما سيكلي جلي هلاكي ما وني أو ني est-ce que هل تحس منهم من أحد est-ce que une question Pharaonani Namrud est-ce que tu les as vus wallahi ama Pharaonai est-ce qu'anga Namrud yo wa ama Namrud est-ce que c'était même époque est-ce qu'entre une watikeli na entre de watikeli Allah Ta'ala ko olu yere dali tunka kaini letay quand tu les voyais ils étaient bien machallah bien grands. Ils étaient beaux. Ils avaient la force. Au kasso na au kasso tintekele. Autour sabatini ni aouye. Mais ala yera kuma o. Olu so jolile temena bi olu halakila e moluye. Imo mankame. Ino make epoku kelenye. Ino yera mabe. Ifana laban ke to nyalema. Ne fawni ne baw. Na mesigi Allah Ta'ala ma nyesi Allah Ta'ala ma. Nin tubabula ñanama yani ye amarsa ko jugu ayan lannata ay kudu dia anye anyere ba don ka fo commune bey a chamana kiyamalo akololo kabu ama ame Allah Ta'ala dali kaliman yakun madi ambela ka fo ma Allah Ta'ala bulu ala mokela am fawu ani ambaw ninde ye to ma sere foloye ninde ye tɔgɔ masere fɔlɔ ye tɔgɔ masere min m'a yira k'a fɔ ko Allah Ta'ala ka di ne ye walama Allah Ta'ala ka di ele ye si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit dans le Saint-Coran ni Allah Ta'ala diyali ye son Allah Ta'ala kumakanw ma mais Allah ka di ye loi min bɛ Kuranɛ kɔnɔ e mako t'o loi la tunya na yi yɛrɛ ma ɲininka ni Allah Ta'ala ka di ye walama ni Allah Ta'ala man di ye an bɛ Allah Ta'ala dali ka an dusukun diɲɛ Allah Ta'ala ka yamariyaw tali ma kitiw bɛ Kuranɛ kɔnɔ dɛ a kitiw tilenni bɛ a kitiw kaseni a kitiw dafani bɛ mo anw silamɛw de b'a fɔ ko ayi aw kana Kuranɛ sariya ta ka a appliquer an ka jamana kɔnɔ parce que a tɛ ne ni e arranger ko n'an ye jɛnɛya kɛ ko k'an bɛna k'an basi ko n'an ye jɛnɛya kɛ ko ka nin kɛ an na ko n'an ye sonyali kɛ ko k'an bolo mina ka tigɛ e ni Allah Ta'ala cɛ n'i y'o kuma fɔ silamɛ jamanaw la o b'a fɔ ko cɛ aw tɛ nin kuma sugu dabila ba Ala yɛrɛ kumakan jɔnw de bɛ Ala kumakan kɛlɛ anw yɛrɛ silamɛw parce que an lanin t'an yɛrɛ la an jogow man ɲi jogow tiɲɛni bɛ ni jogow tiɲɛni bɛ e bɛ diɲɛ cogo di e jogo tiɲɛni bɛ ko min ka kan ka labori kan i ka jogo tiɲɛni bonda kɔnɔ e ni Allah Ta'ala cɛ e bɛ diɲɛ o ye fɔ e tɛna diɲɛ si ma o ye fɔ i yɛrɛ tɛna diɲɛ si ma o ye appliqué Kuranɛ ye fɛnba ye dɛ ni Allah Ta'ala kɔni ka di ye e b'i yɛrɛ ma ɲininka e bɛ Kuranɛ lajɛ ni Allah Ta'ala ka di ye e bɛ n'i ka jaabi sɔrɔ o de ye ka Kuranɛ kala bi tadabburi wa tafahumi ka kala k'a faamu k'a kɔrɔw latanga k'a kitiw latanga a tɔgɔmasɛrɛ filanan an bɛna tɔgɔmasɛrɛ fila dɔrɔn pe tabi min b'a to jɔn m'a dɔn a yɛrɛ la k'a fɔ Allah ka di ne ye j'aime Allah subhanahu wa ta'ala parce que quand tu aimes ton Dieu tu dois accepter donc a filanan o ye taqarrubu ila Allah bin nawafil
ole ye ki yere masurunya Allah Ta'ala la ni nafla seluyi ni nafla baraw kadi mo minuyi sufa seli kadaye aka farda selu nyefa na kofe nafla selu kadaye ati ya donc a foko Allah Ta'ala kadaye parce que Allah Ta'ala ko ima ko tanke ni be nafla seli ibi yere subere ale alala ni do ki yere gbere Allah Ta'ala la shibiri nyakeli Allah Ta'ala ba ayere gbere ila minka janoyi ni gbere la Allah Ta'ala la tin ala fanama aka bonda belebele dayeleye donc nafla seli kaka watula akela sufa seliwa akela shafil wutriwa akela wala seliwa akela seli fana nyani seli fana ko naflaiwa akela fajiri lofla folaiwa akela fitri lofla fol fitri ko loflaiwa akela safo ko loflaiwa fe nabe do nafla bonda kono ni ma to jome Allah Ta'ala ka kani santa dusukuna parce que si kata la de ni Allah Ta'ala kanu na dialiye ibi jija ka Allah Ta'ala ka bara minu be ke sababu ye ni bi yere ye Allah Ta'ala ka jomma surunyanu chema Allah Ta'ala fana mi kanu le nafla nafla seli ka gbele bi mako ma de ni farida bana ka ba abana ay otetanay mais soufe suseli aka no joma bi aka gbele joma bi suseli ni malamina he chande be barala lide tuya ne be barala slama ere ka bara ko fo mais e ka semeni be barade al ni masenna fla sella sa susu donc enen peta su kono al ni weekendo ka dofla di Allah Ta'ala ba wala ma ala kara yara tume minke sallallahu alaihi wasallam mais edo koko Allah Ta'ala kadiye men mbara kelingire nan bela ka foni kambale ima ha kaba ko lenne ama Allah Ta'ala le dali doron kaliman ya dama Allah Ta'ala bulala mo kela amena Allah Ta'ala kuma kam bele bele do lame Abu Hurairah be hadisa min lakali an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ها الله تعالى كوكو مغمين كالي الله تعالى ديانا مغدو كله مغمين كالي الله تعالى ديانا مغدو لا جويا chani yere ntafele musoni yere ntafele aka ala ko ni yere le koso ala ko ki fana ye pere ka kele kumbe Allah Ta'ala ko fosi mandale Allah Ta'ala ale ala ka ko min diabo ya jonka e yo barake e o kadale Allah Ta'ala ko jome dume nafla selila jome to nafla barala wallahi fo ale ala bi kanu ibe tuka wala selila ibe dume ala sufa selimi keli bolo ye to ala ko kibe to ni barala ale ala bi kanu ale Allah Ta'ala ko idha ahbabtuhu nine ala ki kanu nine ala bami iblala ne ala ka jonka nu chema ala ko ka be garanti damana manin taye kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi itolo ala ko ka buru garantita abaraka itolo ye menin kali tolo mina c'est qu'est-ce que cela signifie ala biri tolo defensita parce que ala ko ka baraka itolo ye muna parce que kanna fla seli ki yere bere ala lay tolo la fo ala yere ki kanu amada uma de wa basarahu alladhi yubsiru bihi abeke inyaye ibe flali kala ni nyaminye akoka bi inya fana garantita wa yadahu allati yabitushu biha ani ibolo bi me femna abaraki toloye abaraki nyaye abaraki boloye muna parce que nafla seli ni kadiye ala yere tolo la ki kanu kabanga ki toloye kabanga ki inyaye kabanga ki boloye amada uma de ani ise ibe tamani semi amada uma de Allah Ta'ala ko wa in sa'alani ko ni kane Allah Ta'ala nyininga ikane Allah Ta'ala matara ikane Allah Ta'ala manyininga
a'taytu. Ne alabi isson kam ɲininkali wala in sta'adhani ni kane Allahu Ta'ala dali ko ni protéger ni la tanga ne Allahu Ta'ala bi tanga ka botoro ya bema jannafla baro une personne qui se donne à ce genre de pratique, les prières surrogatoires, que ce soit les prières nocturnes, les prières avant les prières obligatoires ou après les prières obligatoires. Une personne qui prend soin de ces prières-là, reste, concentre-toi. Inch'Allah, l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala va se rabattre sur toi. C'est Allah même qui nous dit ça dans Hadith Qudsi. Quand tu restes sur ce chemin-là, tu ne sais pas, mais dis-toi que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'inscrire parmi ses serviteurs pieux, parmi ses élus. Donc, ni Allah Ta'ala bana ito sebela ka Allah nya saranya don chama abeki toloye abeki nyaye abeki boloye abeki senyi okoroyedi ale alabika ko be garantita ale Allah Ta'ala bika ko be garantita. Donc moi je pose une question, je commence par moi-même. Où sommes-nous avec ces prières là? Fais un peu ton bilan, hein. Ne regarde pas X ni Y. Demande-toi, fais ton propre bilan, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais comme salat nawafil? Qu'est-ce que je fais comme les prières comme ça? Est-ce que nebe nafla c'est la wala mate? Il ne faut pas demander quelqu'un d'autre, tu te poses la question, tu te regardes depuis le matin jusqu'à la nuit. Quand tu dors aussi la nuit, tu te réveilles le matin, tu as la réponse à cette question-là. Il ne faut pas demander Jean-Ni Paul, tu as la réponse à ta question. Bébé, c'est qui est Djabini, question là. Et si tu as la réponse aussi, il y a réponse qui t'a comparé à la kanuma. Parce que le fait qu'il y ait un nafla seli, il y a à la droite, à la vie kanou. Parce que tu aimes Dieu, raison pour laquelle tu le fais. Donc en faisant aussi ces prières-là, Allah aussi va t'aimer. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, est-ce que ce dernier-là, il doit poser la question aussi à quelqu'un? Wallahi, ni kode abefoni ma ko terre à terre de été. Nebe munke, elle est munke. Moi, je n'ai pas besoin que l'autre me juge. Je peux être mon propre juge. Chez moi à la maison, chez moi au boulot, chez toi à la maison, au boulot. Nafla duma me kela e boulot. Question. Alors, quand on te fait dans la tête, j'aime Dieu, tu aimes Dieu, c'est quel acte tu poses? C'est tellement facile. Et alors, tu as la cadine ça. Wallahi, masa. Do ere desenine, do desenine be ala dianyo kofo. Ne braninto alama, kamunto alama, ima femi ke alaye, i ere swati bolo solution ti bolo kibrato alama. Avec comme un karamo une fois que les flanines, ça m'a fait tellement rire. Ko akan na folo ata sarakabo ni mafi anka karamo mai watara ala ma shi barakala ala ma kuma kan sela dusukuna ameto anka foli la se an karamo sen mambama imam mai watara depuis Bamako ka asi baraka silamaya chefar belebele do dina la selila belebele do ayeni kuma kan belebele fo ay kuma kan indialani ebe ma do ye ate sarakaba kan na folo la naka wari basi naka benti aba fo no non Nindola neni saraka baleche. Saraka chogodi e bana ka fait midi. A fala kuya di de se barataou. Et tu ne donnes pas. On te dit de faire le sacrifice, tu ne fais pas. Et les voleurs sont maintenant na kana bikan ki kana folota. He nindola ni saraka bachede, nindola ni ko bachede e balmache. Nunu ye yere nega ou de wati dola. Ala bi donc atme yere ka tu ne fais pas. Ibanime saraka bo mandiye. Elle peut tout les cannes na follow bébéco. Ni canne na follow bélico. Elle be singa for he. Foni ala le kitilanna. Nindo la nenu ko bado che. Limaniado. Il deseninko sona na sonya minke aben beniko. Sinon ala ka jonsenma. Mami me ala kodo ala kola. Ka dese bagato u deme ka di adiwati. Allo tabenako ala yere badon konni. Ni mene Allah Ta'ala ka dina deme abe feretanu deme abe yatima deme abe matoronu deme ni tamin bena ko ni ala be na hinala.
Monsieur, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, combien de prières, en dehors de tes prières obligatoires, depuis semaine passée, Fobi, Beye sigi ki bolo bla d'accord. I ka seli fana ni i ka farda seli ka dam na fajiri fo safo o bɛɛ bannen kɔ ele ka nafila juma seliba ha ni maaw ye nin calcul kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye sisan est-ce que telefilani nan ka nafila seli ya wallahi bɛ ne t'i jaabi ele tɛ ne jaabi ne yɛrɛ ni ye question poser n yɛrɛ kun bɛ se ka n yɛrɛ jaabi ni e fana ye question poser yɛrɛ kun bɛ se k'i yɛrɛ jaabi ay terre do donc ete taso ka segi kana la ay otala e be ɲiningali kɛ kaban k'i yɛrɛ jaabi karamɔgɔ ne baw ni ne faw an ka nafila baaraw dɔgɔyala dɛ ja nafila seli ni b'a to an bɛ diya Alahu Taala ye mais an y'a kɛ dagabɔndala ye parce que an b'o de fɔ c'est pas une obligation, c'est pas obligatoire, donc c'est pas un problème, alhamdulillah. Après mes prières obligatoires, j'ai pas le temps, je dois évacuer mes occupations, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc on n'a même pas le temps même, certes. Mais dis-toi que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous prononçons là, j'aime Allah, j'aime Allah. Dans les commentaires, j'aime Allah. Dans les publications, j'aime Allah. Dans les partages, j'aime Allah. Oh, j'aime Allah. Ayre baranake yele kokwe balmache dina ni no to nyongen slala dina ni no to nyongen slala dina ni te abiyaji ay ka fote dala doro anu cheka ja nyona anu cheka ja nyona wali ke wali Allah Taala makobo de la ame Allah Taala dali kanim famille le kon no ya ambe ala mo kala. On va continuer ou bien on va amena la dilikan sabanandi bara jumane kakan ka ke adamaden bolo ni be adon yere la ka foko ala kadiye ala Taala fana mini kanu o ye mun bara o de zikru yi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub dhikru sogoma dhikru mime ke sufe kera ye minu ko fani minu sabatila ala kerala sallallahu alna wulila sunola tme kuma min fo o dhikru ye abi ala tanu ko sebe man sami ye nyanama ya dama saninko kera tumo fo watibe alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi an-nushur kanube Allah Taala masami ne la kunu nsnoninko nsaninko abana kanyana dia. Donc depuis le prophète a réveillé là abe Allah Taala ko fodamna de pas be wuli watimi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ayeni fo amuso juwairiya yi kwa ye to ka fo subhanallah ay dodi adem soma Fatima ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ayn ki di alam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ننني إكادوون كوردون والله ننني إكادوون كوردون على كراك الدوو من دي الدموس فاطمة بالله من كالي على لا على الريزو سوسيو كاني كان ندوو كوردون على الفيديو دو تشيلا إما يربي بانكالا من أو يتاني فده nimese ka ufura kede nimeni nketa de nimeni nketa de o ba yara ka fu mi ka dina londi femi mato mo be excité kata shetana bara ou lamero kata bida bara ou lamero ka fanga di bida ma parce que tawidu mi mile la ere illa niti ka tawidu la après avoir écouté la parole de Dieu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Il nous a tout donné. Le prophète n'a rien caché à cette communauté-là. Il dit à sa fille, il ne faut pas aller chez un marabout. Les charlatans évitent. Il ne faut même pas t'approcher d'eux. Dis tout simplement, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant. Allah subhanahu wa ta'ala qui ne meurt pas. Appelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Hayyu. Nyanamaya Mansalo Sayate Mansamin Dorina. Ya Qayyum, le Seigneur qui fait tout, qui s'occupe de tout. Masami Johnny Meni Kobe, Ko Fitini na Belebele, Ko Teke Masami Ninama, Ko Bebeke Masami Kanya Maria Kona, Allez Johnny Meni Kobe. Birahmatika astaghis. J'implore ta miséricorde. Birahmatika astaghis. Allah, je demande. Allah, c'est toi, je demande. Allah, ta miséricorde. Allah, j'ai des problèmes. Allah, j'ai des soucis. Birahmatika astaghis. Eh Allah, nebe demain il Allah ta'ala ka hina bamalila. Aslih li sha'ni kulla. Allah, je traverse un moment très difficile. Aslih li. Allah yella nyali kenne yenga kobela. Allah, j'ai de sérieux problèmes. Je ne connais pas X, ni Y, ni Z. Aslih li sha'ni kulla. Est-ce la mort? Ni adamaden ka hakli ko yerete ele ni Allah ta'ala che mogo be se kati adamaden yo photo ta photo trompée ko o photo bena e ha. Ça dit aujourd'hui je pense qu'il y a des sujets même que vraiment nous-mêmes on évite ces sujets là parce que ça n'a pas de sens. Mogo mi yere dana ka fo kwa letena yele motena yele mana. Amet 21e siècle le lani. Ali sinindo ka kalanfaw o ka karamogo photo. O lubena kana idama kasi ouye. Ils oublient que ton soi-disant imam ou guide ou la personne là, avec ta toilette il a comme il est. Il tombe malade comme toi. Il a des problèmes comme toi. Il a des sérieux problèmes comme toi. Il a des sérieux maladies comme toi. Quelqu'un qui tombe malade. Quelqu'un qui a ce genre de trucs là. Et ni Allah Ta'ala tu as une photo de ce que. Ah, vraiment. Ahmed Waouleke. Parce que bête n'a pas une famille à la fait. Wallahi. Ahmed Waouleke en baouye. Ahmed Waouleke en faouye. Ahmed Waouleke en koroye. Mais nous y a fana au Tesla donna. Au kaka mi yere ko kanyana mayala. Malo ni fana yale e fanga soro kawa. La tia mi mo kon le fanga kaboa. Épreuve mi mo kan on le to sabari le kabele almawa. Il frappe au bebonda be koko. Toutes les portes. Une personne qui tombe malade comme toi. Si j'ai Jokajo là, elle peut attraper Jokajo comme toi. Si c'est cancer là, elle peut avoir cancer comme toi. Mais cette personne-là peut faire quoi pour toi? Si ce n'est pas ton argent. Wati de l'année si la uruka anga parent fleur. Comme il m'a dit, il là. Wallah, il bedou ok. Allah karatmeni befo on sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous avait dit tout ça. Aou nyame fait nous la biko jama ou bebola kana oko. Fembara unato minu jama ou fana mena chaya katmeni beka. Wallahi ala karaya befo sallallahu alayhi wa sallam. Kona uko kawoleli jabi du'atun ala abwab jahannam. Wajibili kelaute jina shetana maudo shetana moudo okumato ala kuma kaundela fitna maudo karamo jahilu ni karamo fitna mo bena na kana okokorodo karamo do be obe tola obe nala olu kajugu katme kumfifilinika olu e shetana deunde karamo ni be shirku ya souteni ali morso kele ali ele ye bo karamo ya la parce que shetana dene e Iblis qui a lancé le défi, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Meni kama nous égaré, la'anahu Allah, wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafrouda.
Allah, netena adamadon tolay. Je vais tout faire quand nous égarer. Aw karamogo escoro ni nafolo nyini naw. Tawhidu tienaw. Shirku flangafo demembao. Flangafo demembao. Tous les imams qui soutiennent ceux qui font les shirk là sont plus pires que les enfants de Satan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a mis en garde. Allah Muhammadu yere toléré kumamina. Muhammadu la in asharakta. Cet acte-là, même ninka moroso yi kabara la, flangafoya. Mais comment est-ce qu'on peut jouer avec ça? Ah, réseaux sociaux bi, aïra qu'elle a tourné quoi. Je vais faire des vidéos pour soutenir ceux qui font les bid'a, ceux qui sont dans les shirk. Je vais aussi chercher non. Je veux que les gens aussi parlent de moi avec elle en yorole. Donc, Morodobé, wallahi, ni nous kosoube aujourd'hui, moi je préfère même de ne même pas parler sur le sujet. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Madobé ton collé là. Madobé fait ton le doma. Parce que ni pano jabi la dore kato doma. Madobé bi. Wallahi, ala kote foy yere la udo. Ka fanga di shetanama. Ni ma ka kawadili bana kela ka foko ebe fanga di shetanama. Eta donc ka foko e yere shetana deni. E yere a donc ka foko ye shetana deni. Mais comme wajibili kela o la menina do be olu makote. Ne min bola bi olu fana me tugo ko grrr. Ne min bola sino be tugo ko grrr. Sado olu le be yele ka jigi la do ba foko basa. Personne ne doit décider à ta place aujourd'hui. Ebe tualon ka galolo. Mime ala taala tafuye, ka kera tafuye, ele bo lombi ka nyanama. Si tu ne veux pas te mettre dans les problèmes, tu peux écouter un prédicateur durant 5 ans plein. Ce prédicateur-là, il va toujours te guider sur le droit chemin, même s'il dit des choses souvent qui ne t'arrangent pas, mais c'est la vérité. Il faut rester derrière ce dernier. Mais si tu veux aussi des prédicateurs là, qui veut même te faire pencher souvent qu'il en a qui là-bas, tu peux aussi les suivre aussi. C'est ce que les gens préfèrent aujourd'hui. Ah oui, nous y almami nous y olu be kofo kala noya, olu te moro ben ka boss lamala, e wala slamala, I kunjiki bela slamala, I bomushik bela slamala, mun foto kala noya e bolo. Yere dianen kan fo, ah nous do be, no be slamala fo mo nyene, o ba fo doni ne. Et elle est bénie quand c'est sadien dala. Tu veux mourir, presque jusqu'à là tu veux qu'on te caresse avec l'islam. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. On va venir s'asseoir devant toi. Et les parents, faisons ça doucement, doucement. Avec le temps, on peut rester dans l'alcool, mais on n'est qu'à essayer un peu de... Vous pensez qu'ici, là, quand on vient là, on vient jouer la comédie. On vient parler de Tawhid, l'unicité de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, un point intérêt. Et puis, il y a une chose qui est très importante aussi. Vous savez pourquoi la sunna n'a rien à voir avec les autres? Un imam sunnite, quand il déraille là, les gens ne déraillent pas de jamais de la vie. Tu es un imam, tu es un prédicateur, on te respecte. Mais si tu dérailles là, on t'appelle, on te dit la vérité, mais on ne va pas te suivre. Et on ne va pas aussi te laisser comme ça. Dans l'ignorance là, on va te dire la vérité. L'autre groupe là, bidamo oka karamo be fili olu yere bado ko karamo be wuyaka o ba non ka fo karamo be galonka karamo mante ka contredit karamo yi wuya min fo dakana blawla karamo ka kuma min fo kunu anaka bikmo tekelenyi ko dakana blawla ibi kalika fo ko adama den do be ko betone signime ko hakili la quoi. Quelqu'un qui parle, tu es malinqué. Il a parlé en malinqué, il n'a pas parlé en chinois, ni en japonais. Il parle de ça, tu sais que ce n'est pas vrai. Demain, il dit le contraire de ce qu'il a dit. Et tu es là aussi, tu l'écoutes, on te dit d'accepter ce qu'il a dit comme mensonge. Mais nous ne sommes pas des animaux. Donc, c'est ce qui fait la différence. La sunna, quel que soit le statut que tu as, quelle que soit ta connaissance, si tu dérailles, si tu laisses le chemin du prophète, on te dit la vérité. Wallahi, ote karamogo doya ko ide an fe ye kala
i kun ye sanfɛla sɔrɔ mais n'i bɔla kɛra ta kɛcogo kan ci bɛ f'i ye si ka yɛrɛ t'o la. Non, ne suis pas un individu, c'est que tu fais sortir. Et bien, ida, ni yo bladondo, i konobara kama, ni yo bladondo, pression kama, ite tige yere la de, sunna kele nou le boto kana chifi. Et an yo tele de, an te tuko ka fo ki be derki bardo, i ka chapeau chekan, i kumakan kadi, i kumakan ay, mi be buida cho, na bena sababa ma an me tuko no di. Ni ye sera bladondo, wallahi ibaye menu bo ka karamo to wuya kan oni sunna cheka janyona sunna ko de ala kara ye min fo sallallahu alaihi wasallam ni nana kana o lakali on me tuiko mais wallahi ye ke mado ma fo chomi sadi idani me doni bomina yo bo bona kana ye ala kara tato yi yere tafo ibado yorole la ka fo ko ja nunu tuguni tume no ko kera tamin tume folambolo mais ni yo bla dondo ni yo ibolo kan lonlo adamadon koso wallahi cibe fiye aw ma la yuruta moye aw ma an kan nafolo la yuruta moye nte suali ke mbolo koro nta kan sen koro ngan nafolo en karamo tay o la yurute aw ni karamo che foka saya sama ante baya yere tuya foitala baya min fola qur'ana kono aw me min don ni ala karana ka sahaba ye min ke aw mo don silamaya don kan kelempe mi mala ole la ilaha illa allah ye aw me to de ka no ni ele ki kuma kan di mawma e ka to ruta fola de la yurute aw ni mo che la yurube aw ni anga ciden ka tasla senman de che sallallahu alaihi wasallam aw te karamo balo akan na folo la aw yere desanime aw masanga demaya balla kamanga war fara nyonka kadi no nasoro e kala yuruta mawde mais wallahi ni bola sunna ka bidamo ko son ame chifiye foka saya sima ibe nimisa ibe to akuma sulula sunna ma shite sa yoyola o ma te dugukolo koka o mo ma wolo folo o mo yere tena wolola kira ka tasla do o le nyonte slama milliard bo de kan alele kafsani tasla beye tasla mino anono kenena mado a soufela me ko ma klefeuro fana me ko ma soufeuro donc awye tawka sunna ka escoru chayani me bi réseaux sociaux ka ngalontigelaw chayani me bi réseaux sociaux ka yere folaw waso yere law kaban yere law ma minu be waso wajibili be damna ka ban waso karam islamaw te familiali soro na te waso afala abe waso ayere la waso sadi karanke bana kase waso lema mo fana sigini me ko lula me ala ma limanya ko ma dilama kalan damna fa laba be waso an ye niye an ye ala kera modenye e kana ke ala kera modenye de ye ke kera sallallahu alaihi wasallam aflani nyon son jumeau ni ma ala ta ke be do jahannama kono e mo mi ye kera lamo abbe no che alifa ala koko be do jahannama kono Nuha muso le prophète Nuha a muso ala koka be do jahannama kono luti muso ala koko be do jahannama kono il a où ton problème ala makote jamunkola ala makote nina ye jamu ninye ye ninye ni megalo kaburu kono i jamunte manyininga kiyamalo i jamunte manyininga ebe manyininga ka bara lela non obena kana farafun hakilu tien an ye nina kawye an bola kiraw de la an ye kira bonson ye et après et kira bonson et après comme et kira bonson et kira yo le prophète il est unique. Nous connaissons la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons ses enfants, nous connaissons ses petits enfants, alhamdulillah. Nous respectons aussi la famille du prophète sans exception, ainsi que tous ses disciples, de Abu Bakr Siddiq jusqu'à le dernier Sahaba, sans exception. Nous avons ce respect-là à tous les disciples du prophète. Amaka famille be kanuko bonya amuso be adon be. Mami no be ala kara muso Aisha nini. Ala kara diane muso aka arjine muso do. Mami no bo neni. Mami no be Abubakar Sidiki neni. Abubakar Sidiki sena samara
kafsa no ka jamana no ka loni kelaw be ka ala nyasranya nonu de benana aw trompe ka bo ka dina ka nin galon ni mana kanwi a chamana am fawni am baw amesigi odika aw makobe bi kuna foni na ka dina la nonu kuma kelaw am tena tanta la ko jabi muna anya ye ka fo ignorance fanga ka bobi anka manden communauté la dina ni me famia ni nyami o kadi an ye bi kwamena sigi kanunu ka kono sute akanta ali Côte d'Ivoire ko muso mi me na be jiko kala ma chama ye message la nama aw mena ni jabi mandini nako aw ma wajibi ni dumane kenunu kan kabino mana folo wajibi ni duma make aw bolu nunu kan kabino mana folo sangelen côté sanfla côté wajibi ni be kele ka abe préparer ni nin kasugu nyona wulila dunia yoro ay ke kasoro ambe prenime tawhidula. On n'a pas besoin encore de parler à ce phénomène courant nous bedamnana. Ça va nous donner quoi? On a déjà parlé bida en kumanaka anya yera korsi anya to sunnako fenfeni daluyatala mais amena kuma nous do kan tuguni muna ay beba donc ka foslanyate ni bida mo on les fait même pas cadeau mais on n'a pas ce temps aujourd'hui pour ka kuma nous kosuka. Donc en fauni ambao restons concentrés sur le plus important qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses propos, ce qu'il nous dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa communauté et il nous a interdit, il faut qu'on s'éloigne de ça. C'est ce que le prophète nous demande. Il ne te demande pas grande chose. Il t'a tout donné. Le prophète, même le doigt, pendant le rapport intime, le prophète t'a tout donné. Mais qu'est-ce que vous voulez encore du prophète? Il n'a rien caché. Mais si on veut laisser tout ça, amen ata dina ta source berela. Dina ta source berela. Amen anyere toro yala dante toro ya mina anfauni ambao. Wati sela amate anyambolo fasa ala karaka sunnaka. Aye fima ko wabia. Aye fima ko moamunu era lobo era contredit. No ma fima wabia. Oba fima ko sunamo. Wati dole era oba fo era frama ko sunamo. C'est des gens même qui ne sont même pas cohérents. Toi on te dit souvent que tu es wabia. On te dit aussi souvent que tu es sunamo. Et aussi là souvent olu era frama fo ko ambe sunnaye. Ils sont même pas logiques. Et ce qui ne les arrange pas, quand ça les arrange pas, on te dit Tawabia. Mais quand ça les arrange là, ils se font appeler aussi, nous sommes aussi Sunna. C'est des gens, c'est des vrais comédiens. C'est des vrais comédiens. Il ne faut pas se laisser intimider par ces propos-là. Dadia, Kakuma ou fo, Bamana Kampelebele ou fo, Ota Yaraka Foko, tu as Bibolo, tu as Mouni, Ode Alautala Kumakanye. Anaka chidem belebele ka tasla am fawni ambao bitamu tume muka wode ye neni edusuku ma don chogodi ka foko alaw taala kadi ani amesa dona chogodi ko anye alaka jomye jomunu ka ala kanu fo ala yere ye an kanu anye to masir belebele sabafo wode ka qur'ana kala ka banka tasi qur'ana ayauma ka dinya alaka kituma qur'ana kono aye minfo al ni esondo ye dinyama ka don ka fo ni ala kuma kande a flana ode ka nafla o seli la chaya a sabana ode ka ala kosmo ke zikru be minu sabatila ala kerala ayeni be fiye al ni be do nyaga na duwo mi me fo ya fiye subhanallahi atmo fawatiba subhanallah wa bihamdihi atmo fawatiba astaghfirullahi atmo fawatiba duwa jumame zikru jumame kerama min dima ijilaja fenfe ni be na ki kanyana mayala jana ese sayama moti barola moti ka bonsarala mogolo nintiye ala de ben imbe no yeye ijija ikana iyerto adamado mbolo o ilata kisa kabanki ilata kasa ijija ye ki yere ka decision tabagaye ikana ka mo chema ni jama ugirina maami nuko ifana me giri oko ni jama ubola ele fana me bo
i ji laja i kini ka ɲɛnamaya kɛ o cogo la koɲɛw lajɛ ni taasili ye a lajɛ ni hakili ye a lajɛ ni faamuyali ye a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sa i kelen de ma ɲini ka to i ka kiti la kiti nin bɛ diya i la cogo min y'i jija ka baara kɛ o kan ko ko n'i bɛ n'a kɛ hali n'i bɛna saraka bɔ moriw y'i bilala i yɛrɛ kɔrɔsi dɛ n'i suko la kira bɛ suko basi cogo min na salasalam i ka suko k'o ɲama i jija i yɛrɛ seniya i bolo kɛ tawhidu la minnu b'a d'i ma k'i y'a siri i bolo la a bila i kama na i ma bɔ nin bɛɛ la minnu bɛ taa jiw n'a nasiw ta k'a d'i ma k'i y'a min walama k'i y'a ko a ɲɛɲini fɔlɔ dɛ i bɛ fɛn min min i bɛ fɛn min ko i y'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a kiti ɲɛɲini ni sariya sɔnna nin ma walama n'a ma sɔn nin ma y'i ka ɲɛnamaya kɛ o cogo la tu seras à l'aise personne ne peut te manipuler personne ne peut jouer avec toi personne ne peut détruire tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi il faut pas détruire le tawhid que Allah t'a donné reste sunnite reste dans wahhabiyya accepte les injures accepte tout ça la vérité tu es dans la vérité la parole du prophète rien que la parole du prophète ton cheikh c'est le prophète ton marabout c'est le prophète ton guide c'est le prophète l'enseignement c'est le prophète reste derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam i bɛna ɲɛnamaya ɲuman sɔrɔ duniya i bɛ ɲɛnamaya ɲuman sɔrɔ lahara kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Allahu taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin sagafo bara signaler je pense que il est maintenant 23h an bɛna bi hakilila jigila de اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين